Hi guys, good evening. For today's video, wala na ko dahil no gi-explain na nako de guys nga. Karon tuig wala ko prepare og pagkaon di sa kitchen no kay gamay naman lang pud mi ang mga trabahante dire. Ang trabaho mabuntag manghinglo na lang di sa kada iyang room og pagkaudto maglungag na lang pug ko og rice dayon mamalit lang sila og sudan. Mao na ako ang trabaho karon guys, mao na mamismis og mga bulak diri sa kilid pagkahuman dito palibot ang building no. Mura akong trabaho di man ingon nga daghan jud ko as in trabaho guys. Murag nang baguhaan akong lawas ba nga upat na ka bulan nga wa ko nagaato public market. Wala na to trabaho na ako magbisbis og bulak kada buntag gani hapon explain ako dire ka year 2000 manghilo na pug ko kada iyang room. dili na ko nagakuan dire luto dire sa kitchen kay ang nanarbaho dire guys gamay na lang no Ng bulak na lang ko ang ginaalagaan ubo na lang na siya bulak padulong dito niya manghinglo nang pug ko no na karon nga tuig guys kay bihira na ko makaluto diri sa kitchen kay may noon kay kuan kanang mura na naka-relax sa kung lawas niya katong isa jud katuig tong nagsigi ko adto sa public market mutong nasanay naman po ko no dili na po murag exercise lang ako sa kong trabaho dito sa opisina magpaabot na lang ko og kanabitong suguon nila at timplag kape nya manghinglo sa kada room nya mag unsay basta unsay mga kuan diha mga kinahanglan nila usa pa ko makatrabaho kargado og kuan guys kargado og lingkod gyud lingkod karon tuigan nako gamay naman lang gud sila diri nya nahawa ng uban nya gamay naman lang ug magluto ko nya gamay ra kayo ang magluto ko og sudan maudto murag gyapon balansiha guys kay kahapon daghan man gyapon sobra makuan ra ba makasayang lang may gani na itig mo ini intaw no hapon baba intawon ko mangutana taon ko katong nagbantay sa building og mukaon ba mo kaning pero dili kuan kanang itong sobra pero dili ingon nga ginamo na ay sana ginamit na daan ang sudan nga ngayon man taon sila di po ko mga hata guys og kanabitong kanang gigamo na sana tawag ana kanang gikaon na ba lain mo paminawon murag lain ka sa tawo paminawon na man to nga na mga sobra diya sa kaldero mo po na akong ibaba diya sa baba o mukaon ilang initon mura ako karong trabaho kada buntag karon aron orasa alas 4 sa hapon moy akong ihinglo diri sa opisina kada room sa una nagakuan ko ato ko public market murag gyapon ako ang trabaho pagkahapon pagkaugma sa buntag wala na koy trabaho kaayo no muna nga murag akong lawas kargado og kanabitong relax ron tuiga no nagpasalamat lang ko kay naabot ko inani nga trabaho nga to be honest nya walay magmandar sa tuwa magka kuyaw-kuyaw ng trabaho ko no dahil na lang taman don't forget to subscribe my YouTube channel Evelyn kayo for more pindutunan to ninyo ang notification bell like share bye bye and God bless guys.
manghinglo ta dire kada office, no? Kinahanglan yun mga alas 4. Sugod na ko ana maghinglo guys kay kuan ko ni ka room, no? 12 ka room. Kinahanglan yun ako mahuman ni isa ka oras og tunga kay dili man na madali-dali ba yung panghinglo guys kay pagkahuman primero silhig, ikaduha magmap, ikatulo magtrapo anang mga glass, ikaupat kanang i-check nimo ang mga room kung nahuman na og hinglo. Ikalima, i-check po nimo ang CR nga limpyo dili baho, no? Mo gyud na ako ang kasagaran gyud na ako sulod sa akong trabaho guys, sa akong utok kay kung dili gyud nimo i-check nga murag na usahay magreklamo ba maulawan ta, no? Kay ginasaligan ba ta sa opisina, no? Munang dili lali mag-handle og trabaho inani. Karong adlaw guys, wa jud ko kaluto diri sa kitchen kay kani laging gamay ra ka tao, gamay ra og mga ginsakupan. Kinahanglan man yun nga kuan kana ang namamalit lang sila kay kung magluto pagod ko sayang kayo nya sayang ang budget nga dili maadtura sa basurahan. Pero guys kanang dugay naman ko diri pero wala ko galabay og kanang mga sobra gani sa mga linuto nako. Makaon pa man di ipanghatag kung kinsa mauli ipanghatag kay parang dili malain ang makabuisit ba na sa tuwa pa makabuisit na ginakinahanglan jud nako nga hatag. Pero karon tuiga guys, relax kay ko, wala kaayo ko hinglo na lang ako kinahanglan na siya guys nga mga nabitaw sa opisina, kinahanglan ang down ni kay kung magsige kag map niya wala dili nimo downihan posibilidad ng baho lang gyapon ning sulod nila. Muna nga gina-check din ako ng room, gina-check pud nako na ang kanang hallway nga dili baho, kanang kailangan imong map, ang map nimo limpyo, no? Pinaka nang kuan ba inato style ba, kung wala pa ko na o dili pa ko mahilig og hinglo sa among panimalay, di ta magdugay diri nga style, no? Kinahanglan gyud na di ay matuto ka, initiative ka, bilinan ka diri di ka manguano kanang dili gani Ipakita na ko ninyo guys kasi akong kinabuhi hinuanan kay ha. lisod kaayo ning Karon kay wala naman ko diri nga naatay luto dire mga sa kitchen. Ang akong trabaho karon is manghinglo na lang ko kada room. No, mao ni sila. Muna akong trabaho, hinglo. Muni. No. Dugay na ko wala na ko na murag isa ka bulan yata ko wa ko naka trabaho sa akong YouTube channel. Sorry kay wa di ko content, no. Karon lang ko nagbag-o, karon lang po bag-o nagbalik kay sayang pug kaayo. Biyaan ako ang nasugdan.